দিলে কিন্তু মই অসমীয়া কথা শিকাই ও রে ডেলি ডেলি কি কথা পাতে দেখাচ্ছে বসকে বলতেই লাগবে তো এখন যাই রো বসকে বতাতেই লাগবে বস ওই চকরিটার সঙ্গে ওই চকরাটা আরো লিমাই হতে রে কি বললি দেবা ও বস हाँ ये चक्कू से सुने कान से देखी चल चल आज हुआ है वाके आज मारे के चल लास्ट गिरा जो डायरेक्ट चल सबाई को तो ए रोत रो देवा ये वाला बस वो तेरा अड्डा कहाँ है तू जान कहाँ लंकाई का जीरोनी सोरा तो बच्चों रोत रो ओरा तो जीरोनी सोरा में ना के ओरा तो हिया है तू ठोकली कने मो ना कोई मोके और को धोखा नहीं दी नहीं करबे नहीं तो यार को একটা সাজাই দিব যে রদে বাঁধে টেটেঙ্গা के खून चूसा कराबो तो नाइ बस दिला नाइ तो बहुत ही हमारा वाला चला जा ओए बैठ दे वास्ते तू तोरा यहाँ की कर जाओ के घेराव कर भाई की देखी तोरा मारे गए तोरा सबाई देख तो देख मरे गेले नहीं এটা মরলো এ শ্বাসে নাই চলছে শ্বাস নাই চলছে এ মরে গেলে কেন ভাগ 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 ওই অঙ্কিতা অঙ্কিতা কি হলো देख के जे मारे के माथा फटाई दे हॉस्पिटल में है चो जाबो तो जल्दी चो কি বললি তুই চ তো চ ওই কি হল রাস্তা দি মই অকলে গৈ আছিলো কেইটা মানে গুন্ডাই মোক অকলে পাই পেলা মাৰি এই কাৰণে মোৰ এইটো অৱস্থা এ ভগবান কি হৈ গল নেকান্দিবা মোৰ আৰাম হৈ যাব বহুত দিন বলা
পাইছানে? অকণমান আৰাম পাইছো। তোমাক মাৰা মজলাটো খুৱাব লাগিব। তুমি ঠিকেই কৈছা। মা মোক চাট দিয়া। বস বস ওই ছোকরাটাকে আমরা মার রয়েছে ও আরো আসছে। कहाँ आए थे तो देखा भी चो आज मुआई बाका मोरा जी डायरेक्ट এদিনাখন তো তহঁতে মোক মাৰিছিলি, এতিয়া ক'ত বাচিবি তহঁতে? কি দেখছি তোরা ইয়াকে মার